Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. These shlokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. Sloka 7. The Gopikas lamented their fate with words of deep sorrow and were overwhelmed with grief. Uddhava consoled them with your message, which carried profound spiritual meaning. They regained their calmness and began to feel your presence within their hearts. Uddhava spent several days with the totally devoted Gopikas, joyfully and happily narrating various incidents about you. புத்தகம் 76 ஸ்லோகம் 7 எளிய அர்த்தம். கோபியர்கள் தங்களின் துயரத்தை ஆழ்ந்த வருத்தத்துடன் மனம் உடைந்து வெளிப்படுத்தினர். உனது ஆழ்ந்த ஆன்மீக அர்த்தமிக்க செய்தியை உத்தவர் அவர்களுக்கு அறிவித்தார். அவர்கள் தங்களின் சாந்தியையும் மன அமைதியையும் மீண்டும் பெற்றுக்கொண்டார்கள் மற்றும் தங்கள் இதயங்களுக்குள் உனது இருப்பை உணரத் தொடங்கினர். முழுமையான பக்தியுடன் இருந்த கோபியர்களுடன் உத்தவர் சில நாட்கள் தங்கி உன்னை பற்றிய பல்வேறு சம்பவங்களை மகிழ்ச்சியுடனும் ആനന്ദത്തുടനും വിവരിത്താർ. 7. ഗോപികമാർ അഗാധമായ ദുഃഖത്തിന്റെ വാക്കുകളാൽ തങ്ങളുടെ വിധിയെ പഴിക്കുകയും ദുഃഖത്താൽ നിറയുകയും ചെയ്തു. ആഴമായ ആത്മീയ അർത്ഥം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അങ്ങയുടെ സന്ദേശം നൽകി ഉദ്ധവൻ അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. അവർ തങ്ങളുടെ ശാന്തത വീണ്ടെടുക്കുകയും തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. പൂർണ്ണമായും ഭക്തരായ ഗോപികമാരോടൊപ്പം ഉദ്ധവൻ ദിവസങ്ങളോളം താമസിക്കുകയും അങ്ങയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവിധ സംഭവങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെയും ആഹ്ലാദത്തോടെയും വിവരിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീമദ് നാരായണീയം ദശകം 76 ശ്ലോക 7. ഏവം പ്രായൈഃ വിവശവചനൈഃ ആകുലാഃ ഗോപികാഃ താ. ഏവം പ്രായൈർവിവശവചനൈരാകുലാ ഗോപികാസ്താഃ. ഏവം പ്രായൈർവിവശവചനൈരാകുലാ ഗോപികാസ്താഃ. ഏവം പ്രായൈർവിവശവചനൈരാകുലാ ഗോപികാസ്താഃ. ത്വത്സന്ദേശൈഃ പ്രകൃതിം അനയത്. ത്വത്സന്ദേശൈഃ പ്രകൃതിമനയത്. ത്വത്സന്ദേശൈഃ പ്രകൃതിമനയത്. ത്വത്സന്ദേശൈഃ പ്രകൃതിമനയത്. സഹ അഥ വിജ്ഞാനഗർഭൈഃ. സഹ അഥ വിജ്ഞാനഗർഭൈഃ. സോऽഥ വിജ്ഞാനഗർഭൈഃ. സോऽഥ വിജ്ഞാനഗർഭൈഃ. സോऽഥ വിജ്ഞാനഗർഭൈഃ. ത്വത്സന്ദേശൈഃ പ്രകൃതിമനയത്. സോऽഥ വിജ്ഞാനഗർഭൈഃ. ത്വത്സന്ദേശൈഃ പ്രകൃതിമനയത്. സോऽഥ വിജ്ഞാനഗർഭൈഃ. ത്വത്സന്ദേശൈഃ പ്രകൃതിമനയസ്തോഥ വിജ്ഞാനഗർഭൈഃ. ഏവം പ്രായൈർവിവശവചനൈരാകുലാ ഗോപികാസ്താഃ. ത്വത്സന്ദേശൈഃ പ്രകൃതിമനയസ്തോഥ വിജ്ഞാനഗർഭൈഃ. ഏവം പ്രായൈർവിവശവചനൈരാകുലാ ഗോപികാസ്താഃ. ത്വത്സന്ദേശൈഃ പ്രകൃതിമനയത്സോഥ വിജ്ഞാനഗർഭൈഃ. ഏവം പ്രായൈർവിവശവചനൈരാകുലാ ഗോപികാസ്താഃ. ത്വത്സന്ദേശൈഃ പ്രകൃതിമനയത്സോഥ വിജ്ഞാനഗർഭൈഃ. ഭൂയഃ താഭിഃ മുദിതമതിഭിഃ. ഭൂയഃ താഭിഃ മുദിതമതിഭിഃ. ഭൂയസ്താഭിർമുദിതമതിഭിഃ. 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 ത്വത്മയീഭിഃ വധൂഭിഃ. ത്വത്മയീഭിഃ വധൂഭിഃ. ത്വന്മയീഭിർവധൂഭിः. ത്വന്മയീഭിർവധൂഭിः. ത്വന്മയീഭിർവധൂഭിः.
भूयस्ताभिर्मुदितमतिभिस्त्वन्मयीभिर्वधूभिः 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 तत्तद्वार्ता सरसमनयत् तत्तद्वार्ता सरसमनयत् तत्तद्वार्ता सरसमनयत् तत्तद्वार्ता सरसमनयत् तत्तद्वार्ता सरसमनयत् कानिचित् वासराणि कानिचित् वासराणि कानिचित् वासराणि तत्तद्वार्ता सरसमनयत् कानिचित् वासराणि तत्तद्वार्ता सरसमनयत् कानिचित् वासराणि तत्तद्वार्ता सरसमनयत् कानिचित् वासराणि भूयस्ताभिर्मुदितमतिभिस्त्वन्मयीभिर्वधूभिः 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 तत्तद्वार्ता सरसमनयत् कानिचित् वासराणि एवं प्रायैर्विवशवचनैराकुला गोपिकास्ताः त्वक्सन्देशैः प्रकृतिमनयत्सोऽथ विज्ञानगर्भैः भूयस्ताभिर्मुदितमतिभिस्त्वन्मयीभिर्वधूभिः तत्तद्वार्ता सरसमनयत् कानिचित् वासराणि एवं प्रायैर्विवशवचनैराकुला गोपिकास्ताः त्वत्सन्देशैः प्रकृतिमनयत् सोऽथ विज्ञानगर्भैः भूयस्ताभिर्मुदितमतिभिस्त्वन्मयीभिर्वधूभिः तत्तद्वार्ता सरसमनयत् कानिचित् वासराणि एवं प्रायैर्विवशवचनैराकुला गोपिकास्ताः त्वत्सन्देशैः प्रकृतिमनयत् सोऽथ विज्ञानगर्भैः भूयस्ताभिर्मुदितमतिभिस्त्वन्मयीभिर्वधूभिः तत्तद्वार्ता सरसमनयत् कानिचित् वासराणि एवं प्रायैर्विवशवचनैराकुला गोपिकास्ताः त्वत्सन्देशैः प्रकृतिमनयत् सोऽथ विज्ञानगर्भैः भूयस्ताभिर्मुदितमतिभिस्त्वन्मयीभिर्वधूभिः तत्तद्वार्ता सरसमनयत् कानिचित् वासराणि एवं प्रायैर्विवशवचनैराकुला गोपिकास्ताः त्वत्सन्देशैः प्रकृतिमनयत् सोऽथ विज्ञानगर्भैः भूयस्ताभिर्मुदितमतिभिस्त्वन्मयीभिर्वधूभिः तत्तद्वार्ता सरसमनयत् कानिचित् वासराणि एवं प्रायैर्विवशवचनैराकुला गोपिकास्ताः त्वत्सन्देशैः प्रकृतिमनयत् सोऽथ विज्ञानगर्भैः भूयस्ताभिर्मुदितमतिभिस्त्वन्मयीभिर्वधूभिः तत्तद्वार्ता सरसमनयत् कानिचित् वासराणि एवं प्रायैर्विवशवचनैराकुला गोपिकास्ताः त्वत्सन्देशैः प्रकृतिमनयत् सोऽथ विज्ञानगर्भैः भूयस्ताभिर्मुदितमतिभिस्त्वन्मयीभिर्वधूभिः तत्तद्वार्ता सरसमनयत् कानिचित् वासराणि